Hello, hello. Abot nami diri sa amo ang gipa-reserve nga beach resort room. Beachfront and nice kaayo nga place kay naa gyud mi in front of the beach. Wow, mahangin kaayo. So nice kaayo diri, oh, maka-relax gyud kag maayo. And then see, gabiin na lang kaayo mi naabot diri. And this is our room. There's a little house in front of the beach. Okay. Here. Nice kaayo yun siya. Wow, very windy. It's windy. And there our cottage one room. Our room, the terrace. It's so nice here. Lamig kaayo, malamig na malamig. Gabiin na lang gid kaayo mi naabot, as in pinakaayo maklaro kung okay ba ang beach. Oh, nice kaayo, full of lights. Rose, nice kaayo ang place, but Loretta, but ang nakaapan lang is pagkalayo agid sa Siquijor, Loretta kalayo gid sa Siquijor. Oh, mao ni ilahang mga cottage room in front of the beach. Lang low tide, it's low tide, very low tide siya, and it's white naman, white sand. Nice kayo siya. I like here, but very pretty yung layo ang yun. Vlog na sad ko. And then we explore Siquijor na sad kami, naglaag-laag sa Siquijor samtang makaya pa sa tuhod samtang makaya pa sa tuhod sa lawas, kay kung dili na kaya, dili na gyud makalaglaag sama ni ini. Nice kaayo, very nice. Gabi lang ron. Tomorrow morning sayo ko maligo sa dagat. Tomorrow morning na sad guys.